मौसा आपण घरटा कौटी ମୋ ଘର अरावल ଅରାବଳ आपण ये पिला बड़ू एमती आखि दुईटी आप नष्ट हो जाइए ହଁ ବା ହଁ ହଁ ବା आपण एमती केते वर्ष है बुली बुली मागुचंती ପିଲାଟି ବେଳୁ ବୁଲୁତାନି ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିକି ଆଉ ବୁଲୁନି ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ पिला माने सब बड़ हो गलेनी ହଁ कई पुओ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା दीटा पुओ ହଁ आउ बड़ पुओ बाहा जाई छलानी ହଁ ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାରିଛି आउ ଆଉ ସାନଟା ଅଛି ବା सान से कौन सब बड़ पुओ कौन करे ବଡ଼ ପୁଅ ସେଇ କାମ ବାମ କରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଫେନାଇ ରହେ ଆଉ चेन्नई रे जाई कंपनी रोची ରହିଯାଉଛି कंपनी दरमा पाउथो 10-15 हजार भाड़ा दरमा पाउथो चेन्नई रोची ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବ ଆନୁନି आउ जे सान पुओ कौन करे ସେ ଚେନ୍ନାଇ ରହୁଛି ବା सान पुओ चेन्नई रोची बड़ पुओ ସବୁ ଦୁଇଟା कौन राजमिस्त्री काम को पुओ करूची ଆଠବର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କଲେନି ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇ दी जण चेन्नई रे रोचंती ହଁ ଏବେ ଆଉ आउ तुमे भत्ता पाउछ ପଇସା 300 ମିଳୁଛି ବା 300 मिलुची ହଁ କିଛି आ माउसी भत्ता पाउचंती ନା ନା ପାଇନି से पाई नांती ତାର ପାଇନାହାନ୍ତି आउ कौन इंदिरा आवास घर पाइछ ଦାସ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଇଛି घर करछ ହଁ आ पुओ माने से जो चेन्नई रू पैसा आणुचनी सेथरे घर करनांती ନା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି आ तुमे एमती जाकी मागुच ए अंध अवस्था तुम देखि पारुना रास्ता पार हे पारुना आ तुमको माउसी पार्टी करना तुम जाओनी बोली पिला माने पार्टी करना जे आमे तो रोजगार कलुनु तुमे काहे बुलुच ହଉ ବା ପିଲା କହିଲି ଆଉ କ'ଣ को कहू नांती काहे पिला माने तुमे बुलुच पिला माने पार्टी करूछ ना करनांती କେତେବେଳେ ପାର୍ଟି କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି हैं କେତେବେଳେ ପାର୍ଟି କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କହୁଛି ସେ 25 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆମକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆହୁରି तुमे 25 टका तांकु दउछ डेली ହଁ ଦେବିନି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଉଡ଼ାରେ ମୋର ଯେତିକି କରିଥିବ ବାବା କହିନି ସେତିକି ବା तुमे आज ये जो कमलटी पाइल से तमे निजे घोड़े हबो ना काकु दे दबो ନା ନା ଘୋଡ଼େଇନି तुमे घोड़े हबो हां ହଁ ना माउसी दे दबो ହଁ ମାଉସୀ ଘୋଡ଼େଇବନି କ'ଣ ଅଛି माउसी भी घोड़े हबो ହଁ अच्छा अच्छा ଜିନିଷ ଯାହା ନେଉଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଦେଉଛି ନା ଆଉ तुम बयस केते हलानी कहलो